Golden boy mga kabosi. 3.5. Early bird, golden boy. 3.5. Early bird. Golden boy. Anong liga ba ito? Bawasin 3.5 lang mga kaboto. Golden boy. Ahoy! 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 3.5. Kala ko, umuwi ka na eh. Ay! Sumilong lang. Sumilong ka? Oo, nakita nga kita doon. Oo. Golden boy. Mga golden boy ba? Oo, golden boy daw eh. Ano ka dahil sa? 3.5 lang. Ah, golden boy oh, 3.5 oh. $3.5. Eight months. Red Kelso. 3.5 mga Magkano dyan, boss? 135, boss. 3.5 lang. Kelso. 3.5 lang mga kabosing. Kapag naligo.
3.5. 1 year. Ano pa? Siya may palo. Tama ba? 3.5? Ah, 4. Lemon sweater, 4 to mga kabossing. Lemon sweater 4K. Mak mo, boss. Tatlo, boss. Tatlo. Anong linya na yun, boss? Lemon. Eh, 9 months na, no? 10. Magkano nga, boss? 3K. 3K. Ayan. Boss, thank you. 3.5. Ano linyada yun, boss? Ha? Ano linyada? Nako, tagwalo. Tapantok, Okay, tapantok. boss. Ilang buwan na yan? Magawa na to. 3.5. Tama ba? Okay. Ayun, 2.5 lang mga kabossing. Ano linyada yun, boss? Ayun, yan. Kalawayan na. Ano, Ilang buwan na yan? 2 taon na. 2 taon. 2.5. Tanggal na. 3.5 mga kabossing, no? Boston sweater. Seven months. Boston sweater 3.5. 8 months. Early bird. Early bird pala ito. Mga bossing, lemon. Ganti-shantik mo yan. Tatluhan. Ano? Kita mo mga itsura. Tatlo po yan. 6.5 daw. 6'5", tatlo ka mo. Ayan po po isa. Yan. Ito. Ito. Bibigay ko tatlo, 6'5", 2'5" na ito, tawaran o. 6'5" lahatan, tatlo. Ayan, 6.5 daw mga kabossing, eh. Opo, libre bayong. Tatlo. Di ka na bibiling bayong. Yan ang pinakapuling seller sa Bukari. Boss Bob. Sed Taylor. Tama ba? Sed Taylor Black. St. Taylor Black. Ayan. Magkano yan? 3.5. O, 3.5 oh. 2,000 na isa ba? 7 months. Ayan. Hindi mo yun. Ayun boss, magkano? 2,000 lang. 2,000? Anong linya dahil boss? Hatch. Liver hatch. Touch. 2,000 lang. Ayan. Liter hats. Liter hats. Dalawang libo lang mga kabossing. Liter hats. O, pang-istagan mo so. Ayan lang. Not. Ayan, sweater mill mo mga kabossing. Magkano po story yan? 5K. 5K. Yan, liver din siya. Ito natin. Ayan, 1.8. Pumpkin yan ah. Ilang buwan yan? Ito. Ito oh. 1.5? 1. Ah, 1.8 na lang oh. Ayan, 1.8. 1.8. Pumpkin hat. Warit ka lang. Hats na hats. Pumpkin hats. 6 months.
Ilang buwan na yan, boss? 6 months. 6 months? Dalawa daw po. Dalawahan ba? 2.5? Hindi, 2.5 isa. 2.5 ang isa. Dalawa. Pumpkin mga kabosing. 6 months ano? Pumpkin din. Ano po, Gay? Boss. Dos? Anong linyada yun, boss? Gray hat, gray lemon. Gray lemon? Ilang buwan na yan? Lemon, itatay niya, talisahin eh. Kaya Ilang buwan na yan? 10 months po. 10 months. Dalawa lang? 2,000? Ayan yung hawak mo. Tom ho. Magkano? Dos din to eh. Dos din. Ayun. Ilang months na? Ano to? Mga 12 months. Ayun, dos. Dos. 2,000. 2,000. Anong linyada yan, boss? Sweater? Sweater. Ilang buwan na yan? 9. 9 months. 2,000 lang. Oh. Ayun. Sweater, 9 months. 2,000. Kano yan, boss? Mura lang to. 2,700 lang to. 2,700. Anong linyada niyan? White choco. White Bulik. choco, bulik. Ilang buwan na yan? 2 taon na may yan. Dalawang taon. Bulto katawan. Yan ang bulik na abuhin. Abuhin yung pakpak. Bulik ang likod. Oh, yan. Magkano to? Pero bulik ko siya din. 2,700. Yan kinross. 2,000. 2,000. Anong linyada, boss yan? Lemon. Ilang buwan na yan, boss? 3 years. 3 years na. Ay, lemon mga kabosing. 2,000. 3 years. Pumpkin hatch. 2,000. Ilang buwan na to? 9 months. 3,000 pumpkin hatch. 9 months. Ayun kaya. Magkano naman yan? Magkano naman? 1,000? Ano naman linya na to, boss Danay? Gilmore. 1K lang mga kabosing, oh. Mga 6 months na, no? 5 buwan? Ayun, yung dalawang yun. 1K lang mga kabosing. Sinibalang daw po. 2.5. Dalawahan mga kabosing. Iyan. Saka ito. Reiki mga kabosing. Okay. Okay. Okay din po. Ay! Pinisitan na yan. Mabuti nga. Golden Boy, 3.5. Tek. Tama ba? 3.5? Golden Boy. Ilang buwan na ito, Boss Rod? Early bird dyan. Early bird. Early bird mga kabosing. Ay, 5 mga kabosing po. Ay, Boss Rod.
Sige. Number. Number. Sige, number. Hindi, Mari. Mababa na kayo, 4-5. Hindi mo nakita eh.